हेलो दोस्तों मु मानस आपण मानक स्वागत करुच्ची टेक ट्यूटोरियल ओडिशा चैनल को। आज मु आपण मानक बहुत बड़ गोटे न्यूज दवाई जाऊँगी जोटा कि डीआरडीओ रो सेप्टम 11 आसी जाइए बहुत बड़ टेक्निकल स्टाफ रो रिक्रुटमेंट डिटेल्स नहीं की। तो मु आज से टेक्निकल जो रिक्रुटमेंट हबार अच्छी मुझे विषय कहबी कौन कौन रही नोटिफिकेशन रे रिक्रुटमेंट रो प्रोसेस कौन रहिबो ट्रेड वाइज वैकेंसी आईटीआई और डिप्लोमा एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम आउ मोड ऑफ एग्जाम एंड एग्जाम रूल्स एंड रेगुलेशन कौन कौन रहिबो ता संगे संगे या परे हमें क्लास मध्य करिबा जो माने प्रिलिम्स रे भाग नवा पई चाहूजो से माने मध्य मु ताको पई किछि अरिथमेटिक आनिबी क्लास आनिबी ता संगे संगे जो माने प्रिलिम्स रे क्वालिफाई करजो से मेंस रे मध्य मोर चैनल को सब्सक्राइब करि परिबे। साधारणतः मु इलेक्ट्रिकल आ इलेक्ट्रिकल रो रिलेटेड जति भी ट्रेड अछि ताको पई एमसीक्यूज नै कि आसीबी आउ मोर अलगा प्ले लिस्ट रे मध्य थियोरेटिकल मध्य रही आपण माने चाहिले सेठी भी जाई देखि परिबे। चलंतु आज आमे देखिबा आज रो जो एडवर्टाइजमेंट रही कोन रही से विषय रे जानिबा। देखंतु हमरो जो रही डेट ऑफ एप्लाई रो आरंभ ऑलरेडी हो जाइए 11 डिसेंबर स्टार्ट हो जाइए आउ एटा 1 जनवरी पर्यंत चलिबो राति 12टा पर्यंत चलिबो 11:55 पर्यंत चलिबो फॉर्म एप्लाई। तापर रहिला कोन पेमेंट जो रही 3 जनवरी पर्यंत रहिबो पेमेंट आउ करेक्शन विंडो रहिबो जदि कि फॉर्म रे भूल हो जाइतिबो आपण माने चाहिले करेक्शन करि परिबे 4 रु 6 पर्यंत रहिबो जनवरी रे करेक्शन पई। आउ जो रहिला टायर 1 एग्जाम एठी तो परे दिया जीवो किंतु गत थर जो सेप्टेम्बर 10 रे हेतिला तो सेप्टेम्बर 10 रे सेटा 2 मास रे ही हेई आइतिला। गत थर टेक्नीशियन मानको पई टेक्नीशियन ए मानको पई कोनोसी प्रीलिम्स नथिला डायरेक्ट से माने लेखुतिले मेंस जोंडा एबे मेंस पैटर्न रे ही एग्जाम लेखुतिले तापर तांको पई स्किल टेस्ट होतला बा प्रैक्टिकल टेस्ट होतला एबे किंतु प्रीलिम्स टेस्ट दुई जन को पई रहिजी बोथ डिप्लोमा होल्डर आउ आईटीआई मानको पई। तो जो रही ऑनलाइन एप्लिकेशन आपण माने डायरेक्ट drdo.gov.in भितर जाइए अप्लाई करि परिबे फॉर्म। तो एटी दुई प्रकार रही फास्ट होजी कोन ना सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी बा एसटीए एटा ग्रुप बी हेइथाय नॉन गेजेटेड पोस्ट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हेइथाय यांकर पे स्केल जदि देखिबो एटा 35,400 रु केते ना 1,12,400 एटा पे मैट्रिक्स जदि आमे ओडिसा रे देखिबा एटा पे लेवल 9 संगे रे समान हेइताय। ओडिसा रे जोटा पे लेवल 9 सेंट्रल सेटा पे लेवल 6 हेइताय 7 जीपीसी 7 पे कमीशन अनुसार हेइताय। आ जो रहिला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एइथरे स्ट्रीम अनुसार से क्वालिफिकेशन दिया जाइए। साधारणतः क्वालिफिकेशन एथिरे जो जेतिकी टेक्निकल अछि तांको पई डिप्लोमा आउ जो माने साइंस बेस्ड रही तांको पई रहिबो बीएससी डिग्री रहिबो जेमति कि एटी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपण माने देखिबे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पई डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी हेतिबो। टोटल एथिरे अछि कोन टोटल 3टा रही A1 C1 बालेश्वर नाई बालेश्वर रे जदि थिबो ताहले B1 हेतिबो ओडिसा रे साधारणतः नाई B1 सबठार नियरेस्ट होजी बालेश्वर हम ओडिया पिलांको पई। तापर जे रहिला कोन V1 विशाखापट्टनम रहिला किंतु एथिरे नाही। तापर केमिकल इंजीनियरिंग रे मध्ये सेमति डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग रो आवश्यकता रहिछि एथिरे मध्ये नाही। B2 होची B2 ए जो अछि एटा होची बेंगलोर पई आ विशाखापट्टनम पई मध्ये नाही। तापर रहिला केमिस्ट्री पई दरकार हबो बीएससी डिग्री केमिस्ट्री एनी यूनिवर्सिटी रु 11टा पोस्ट अछि एथिरे मध्ये बेंगलोर अछि आ विशाखापट्टनम गोटे केवल विशाखापट्टनम अछि विशाखापट्टनम सबटार नियरेस्ट जति जो माने ओडिया पिला सिलेक्ट हेबे नै परिबे। तापर रहिला सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो एठी रहिछि कोन ना टोटल 11टा पोस्ट एथिरे बालेश्वर अछि B1 रहिछि। तो तापर रहिला कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग रे मध्ये सेमति डिप्लोमा रो आवश्यकता रहिछि एठी डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एआईसीटी अप्रूव हेतिबा निहाती दरकार बा बीसीए हेइथले बीसीए ना एठी हेछि कोन ना बीसीए आ एमसीए एलिजिबल नुहंती। तो जो माने बीसीए एमसीए करिसंदी से माने या पई अप्लाई करिवे नै। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक रे करतिया निहाती जरूरी आ एटा अछि 160 पोस्ट बहुत अधिका एटा बड़ वैकेंसी अछि आ B1 अछि बालेश्वर रे अछि B1 विशाखापट्टनम मध्ये रहिछि। तापर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रे रहिछि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल आ ए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एटा डिप्लोमा करथिबा निहाती दरकार। टोटल 11टा पोस्ट रहिछि B2 बेंगलोर रहिछि आ अलगा चेन्नई रहिछि।
ଯାହା କିଛି ବି ତାପରେ ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଯେଉଁ 47 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନା V1 ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, V1 ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, H1 ସେ ହରିଦ୍ୱାର ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଚ୍ରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, P1 ପୁନେ ହେଇଥିବ। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଟ୍ରିପୁଲି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ETC ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ହେଇଥିବ। ତାପରେ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज बाय AICTE टोटल हूँ 111टा पोस्ट से बालेश्वर रही आ विशाखापट्टनम रही। तापर रहा जियोग्राफी जियोग्राफी हूँ BSc डिग्री इन जियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी टोटल गोटे पोस्ट आईटा ना आमर चेन्नई केवल अच्छी इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग सेमती डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोलर इंस्ट्रूमेंट प्रोग्रेस कंट्रोल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज बाय AICTE टोटल 6टा पोस्ट रही बालेश्वर रही। तापर इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स सेमती रही तो ये 2टा आटा बेंगलोर रही। लाइब्रेरी साइंस सेमती दरकार हम डिप्लोमा और डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इनफॉरमेशन साइंस रे सेमती एथिरे ओडिशा रे बिल्कुल भी नहीं। मैथमेटिक्स BSc इन मैथमेटिक्स होइतिबा दरकार 6टा पोस्ट टोटल एथे विशाखापट्टनम रे अछि। मेकानिकल इंजीनियरिंग रे सेमती डिप्लोमा इन मेकानिकल इंजीनियरिंग हेतिबो एटा सबटारु अधिक सबटारु अधिक नहीं आ गोटे भी कोनटा गोटे थिला 127 पोस्ट अछि। एथिरे मध्ये बालेश्वर अछि, विशाखापट्टनम भी नियरेस्ट अछि। मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग सेमती डिप्लोमा इन मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग एटा अछि देखंतु तो 12टा पोस्ट अच्छी। फिजिक्स BSc इन फिजिक्स 18टा पोस्ट साइकोलॉजी पाई अच्छी 4टा पोस्ट टोटाल 561 पोस्ट अच्छी डिप्लोमा होल्डर आ BSc पाई मिक्स होइकी सेटा सेइथिरु आपण माने देखि परिबे कोन कोन केमती कोन सब रहिछि। तापर टेक्नीशियन ए एटा ग्रुप सी हेइताय तो ये जो फास्ट जोटा गला डिप्लोमा लेवल तांकर पाखापाखि स्टार्टिंग रे 55,000 रु 60,000 पर्यंत आसीबो दरमा आसीबो आ मेट्रोपॉलिटन सिटी रे हाउस रेंट HRA किछि एक्स्ट्रा मिलिबो। किंतु जदि टेक्नीशियन ए देखिबे एटा 35,000 रु 45,000 भितरे रहिबो सिटी अनुसार किछि डिफरेंस करिवो तो 45,000 भितरे ही रहिबो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या पई कोन हेतिबो ना ITI हेतिबा दरकार। ITI कंपलसरी हेतिबा दरकार नले जे अप्रेंटिसशिप से ट्रेड रे करछि से माने मध्ये NTC बा NSC जे कोनसी गोटे हेले होबो। फास्ट जे बुक बाइंडर पई क्लास X 10th कंपलसरी तापरे ITI इन बुक बाइंडर करथिबो। टोटल होउजी पोस्ट 3टा आउ B2 D2 K2 रे अछि। कार्पेंटर होउची सेमिति 10th प्लस ITI 4टा। CNC ऑपरेटर होउची 10th प्लस ITI CNC टोटल 3टा। तापरे होउची कोपा रे अधिक अछि 10th प्लस ITI इन कोपा टोटल अछि 52। तो तापर रहिबो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक ड्राफ्ट्समैन दुईटा ट्रेड रहिता ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक ड्राफ्ट्समैन सिविल रहिता ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक केवल एठी आवश्यकता रहिछि 10th प्लस ड्राफ्ट्समैन एटा होउची कोन 6टा पोस्ट। इलेक्ट्रिशियन रे गत वर्ष टिके अधिक थिला 48 पाखापाखि गत थर जो सेप्टेम्बर 10 रे आसला अधिक थिला एथर टिके कम आछि। एक्सटैंडर्ड माने 10th प्लस ITI इलेक्ट्रिशियन बा इलेक्ट्रिकल वायरमैन हेतिबो बा इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड मध्य हबो। EPD मध्य एटा एते पर्यंत किछि तो कन्फर्मेशन आसिनी किंतु EPD माने मध्य इलेक्ट्रिशियन कोइ काई ना इलेक्ट्रिशियन पावर ट्रांसमिशन तांकर थाइ जो तो EPD मध्य से माने एप्लाई करिवा दरकार। तापरे एग्जाम हेइ सरला परे से माने तांकर वेरिफिकेशन बेले कंसीडर भी करि पारनी तेणु EPD पिला मध्य इलेक्ट्रिशियन रे अप्लाई करो। तो बालेश्वर रे एठी रहिछि V1 तो एठी नाही। तापर रला इलेक्ट्रोनिक्स रे सेमिति अधिक अछि 31 पोस्ट अछि 31 पोस्ट रहिछि एठी सेही ITI सेमिति हेइतिबा दरकार। एठी कोनटा ट्रेड को नौचंदी सर्टिफिकेट फ्रॉम ITI इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और रेडियो एंड टीवी मैकेनिक और राडार मैकेनिक और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हे पारे बा IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एतिकी ट्रेड रे जे माने करचंती एनी ट्रेड हेइतिले करिवो डरिबार किछि नै। ए सब ट्रेड रे बहुत कम सीट थाए ITI मानकर जेमिति कि इलेक्ट्रिशियन फिटर रे बहुत पिला थांती एस्पिरेंट किंतु ए सब ट्रेड रे बहुत टिके कम एस्पिरेंट थांती तेणु डरिबार किछि नै। फिटर रे देखंतु 25टा पोस्ट रहिछि
ସେମିତି ITI ପ୍ଲସ୍ ଫିଟର ହେଇଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ମେସିନିଷ୍ଟରେ ସେମିତି କ'ଣ ITI ମେସିନିଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ମେକାନିକ୍ ମୋଟର ଭେହିକଲ୍ MMV ଟ୍ରେଡ୍ରେ କରିଥିବା, MMV ଟ୍ରେଡ୍ ନିହାତି କରିଥିବା ଦରକାର। ଏଠି ମେସିନିଷ୍ଟରେ 12ଟା ଥିଲା, ଏଥିରେ 7ଟା ଥାଏ। ଏସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା କମ୍ପିଟିସନ୍ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନରେ ଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସରେ ଥାଏ, ସେଇ ଦୁଇଟା ଟ୍ରେଡ୍। ଆଉ ଫିଟରରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଅପ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କର ବି ସେମିତି ରହିଛି, ITI ଇନ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ ୱାର୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଦୁଇଟା ମାତ୍ର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା। ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ତ ITI ଇନ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଡିଜିଟାଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଟ୍ରେଡ୍ ଯିଏ ବି କରିଥିବ ସିଏ ଆସିପାରିବ। 5ଟା ଅଛି। ଆଉ ସିଟ୍ ମେଟାଲ ୱାର୍କର ସେମିତି ଅଛି, ସିଟ୍ ମେଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ସର୍ଭେୟର ଯୋଉଟା ITI ଇନ୍ ସର୍ଭେୟର ଟ୍ରେଡ୍ କରିଥିବ, ତାପରେ ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଟର୍ନର ଟ୍ରେଡ୍ରେ ITI ଇନ୍ ଟର୍ନର ଟ୍ରେଡ୍ 8ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ। ୱେଲ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ରେ 11ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲ 203ଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଟୋଟାଲ ଆମର କେତିକି କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ବା କେମିତି କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲାବସ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ କମନ୍ ସିଲାବସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ। ତ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ସ ରହିବ, ମେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେପ୍ଟମ୍ ଦେଇସାରିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରହିବ ଏଇଟା ସବୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତ ରହିବ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ'ଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସେଟା ହେଉଛି 5 ଇୟର୍, ମିନିମମ୍ 5 ଇୟର୍ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ମାଗନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 18ରୁ 28 ହେଇଥିବ UR ପାଇଁ। ଆଉ 1/1/2026 ସୁଦ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ତାପରେ ପୁଣି ରହିବ କ'ଣ, OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର। ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ହେଇଥିବେ 8 ଲାખ ତଳକୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଯଦି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର, ଗାର୍ଜେନର ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ଇନକମ୍ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଳକୁ ଯାହାର ହେଇଥିବ ତାକୁ ନନ୍ କ୍ରିମି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ SC ST ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ। PWD ପ୍ଲସ୍ UR ଯଦି ହେଇଥିବ, ଯଦି ଅନରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ପିଲା ହେଇଥିବ, ଏଇ PWD 10 ବର୍ଷ। ଯଦି PWD OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 13 ବର୍ଷ। PWD SC ST ହେଇଥିଲେ 15 ବର୍ଷ। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଜବ୍ କରିଥିବ, ମାନେ ଲୋୟାର ଗ୍ରେଡ୍ରେ, ସେମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ଯଦି ବି ହେଇଥିବ, ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନେଇ ହେବ। ଅପ୍ ଟୁ 40 ଇୟର୍ ରହିଛି କୋଉଟା, ଯେଉଁଠିକି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଲୋୟାର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିବେ ସେମାନେ, ଏଇଟା STAB ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି C ଗ୍ରେଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି B, ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ୍ B ଜବ୍, ଏଇଟା ଗ୍ରେଡ୍ C ଜବ୍ ହେଉଛି ଟେକ୍। ତେଣୁ ଏଥିରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ। ଆଉ SC ST ହେଇଥିଲେ 45 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ ଯଦି ଡିଜାବିଲିଟି ହେଇଥିବେ 3 ବର୍ଷ, ଯଦି ଡିଫେନ୍ସ ପର୍ସନାଲ SC ST ହେଇଥିବେ ସିଏ ବି ପୁଣି 8 ବର୍ଷ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ମିଲିଟାରୀ ସର୍ଭିସ୍ ଯିଏ ଯେତିକି ଦିନ ଧରାଯାଉ 18 ବର୍ଷ ଜଣେ ସର୍ଭିସ୍ କଲା, ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଦିଆଯିବ। ଯଦି 28 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର UR ଏଜ୍ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ ସେମାନେ 49 ଏଜ୍ ଭିତରେ ଯଦି ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୁଣି ରହିଥିବ। ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ଭୁଲ ତାର ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବ, ତା ପାଇଁ କରାଯିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଖି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ରହିଥିବ, ଏମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ନିୟର ଭିଜନ୍ ଏମିତି ରହିଥିବ। ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ସେମାନେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଫାଇନାଲ୍। ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଆଗେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଖି ଯଦି ଚଷମା ଲଗେଇକି ବି ଠିକ୍ ଥିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ,
ୱିଥ୍ ଚଷମା ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି, କିନ୍ତୁ କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରାଯାଇନି। କଲର୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡନେସ୍ ଯାହାର ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରେଇଦେବେ। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲେଖିପାରିବେନି ବା ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଠି ମିଳିଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଫିଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା STA B ପାଇଁ ମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ଲେଭେଲ୍ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଟେକ୍ ଏ ପାଇଁ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସବୁ ହେଉଛି UR ପାଇଁ, UR OBC EWS ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଓମେନ୍ SC ST PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ବାଇ ଫ୍ରି ଏଥିରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଫର୍ମ ପକେଇବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କମନ୍ 500 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ କିନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ବି ଏଜେନ୍ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କରୁଥାଏ ସିଏ ପର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ପଇସା ନେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼େ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 250 ରୁପିଜ୍ UR ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ 500 ଭାଇ 750, ଏଇ 500ଟା ପରେ କିନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ତମେ ଆଟେଣ୍ଡ କଲ ତାହେଲେ ସେ 500 ତମକୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ତ ଯେମାନଙ୍କର ନିଲ୍ ଫି ବି ତାଙ୍କୁ 500 ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ 500 ଯାକ ସବୁ ରିଭର୍ସ ଆସିବ। ଇଏ ସବୁ ରିଭର୍ସ ଆସିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ରିଭର୍ସ ଆସିବ, ଇଏ ବି ସବୁ ରିଭର୍ସ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 600 ଦେବେ, 600ରୁ 100 ରହିଯିବ, 500 ଆସିବ। ଇଏ 750ରୁ 250 ରହିଯିବ, 500 ରିଟର୍ନ ଆସିବ, ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇଥାଇପାରେ। ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରହିଲା 4 ଜାନୁଆରୀରୁ 6 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋ ଓପନ୍ ରହିବ। ଚାହିଁଲେ କିଛି କରେକ୍ସନ୍ ଚାହିଁଲେ ବି କରିଦେଇ ପାରିବ ତମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଇଥାଏ। ଆଉ Tier 1 CBT ଏକ୍ଜାମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟରେ ଏଇସବୁ ରହିଛି, ଏତିକି ସିଟି ରହିଛି। ତ ଏତିକି ସିଟିରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କହିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ତାପରେ କଲିକତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବି ପାଖ, କୋଲକାତା ବି ରହିଛି। ଆଉ ବିଶାଖାପାଟନମରେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ, ବିଶାଖାପାଟନମ ବି ପାଖ ହେଇପାରେ, ବିଶାଖାପାଟନମ ବି ପାଖ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ରାୟପୁର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ଏଟା ତ ଜୟପୁର, ରାୟପୁର, ଏଇ ଯେଉଁ ରାୟପୁର ରହିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଖ ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କେତେଟା ମାରିଲେ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କିଛି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି www.drdo.gov.in ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ। ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ ଦରକାର ହେବ, ସବୁ JPG ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦରକାର ହେବ। ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇମେଲ୍ ID, ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ, ସ୍କାନ୍ କପି ଅଫ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର ହେବ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର ହେବ। 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ହେବ, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ଏଜ୍ ଥାଏ, ଆମର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଥାଏ। ତାପରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କମ୍ପଲସରି ଦରକାର ହେବ। ଆପଣ RI ପାଖରୁ ବା ତହସିଲ ପାଖରୁ ତମେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆଣିକି କମ୍ପଲସରି ସେଟାକୁ ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନମ୍ବର ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ପୋଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏର 2 ମାସ ପରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଥିଲା, 2 months ପରେ ହିଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ITI ପିଲାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟତଃ ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା, ଅଗଷ୍ଟ 2022ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାନୁଆରୀରେ ହେଇଥିଲା, ଜାନୁଆରୀ 2023ରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପିଲାଙ୍କର ITI ପିଲାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା। 2 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମାତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ 2 ମାସ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହେବ, ତେଣୁ 2 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ, 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ହେବ। ତ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରହିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ରହିବ STA B ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କର ବା BSc ପିଲାଙ୍କର ରହିବ,
तो समस्तଙ୍କର कॉमन एग्जाम रहिबो कॉमन एग्जाम रे फास्ट जो रहिबो 150 क्वेश्चन ता पई 150 मार्क 120 मिनिट 2 घंटा मात्र दिया जिवो तो सेइथिरे कोन रहिबो ना जनरल साइंस 40 टा रहिबो जनरल इंग्लिश 30 टा रहिबो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जोंटा कि मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स बा अरिथमेटिक जोंटा को आ जाय सेटा 40 मार्क रे रहिबो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग सेटा 40 मार्क रे रहिबो तो ये जो जनरल नॉलेज जोंटा रहुजी बा जनरल साइंस जनरल इंग्लिश जनरल मैथ आउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एटा जो रहिला तो एथिरे तो जीके नाही जीके आसीबन तेन 150 मार्क एटा रहिला तापर रहुजी कोन सीबीटी प्रोविजनल तो तापर जे माने टेस्ट हेइ जिवे तो जेतेबेले सीबीटी फॉर प्रोविजनल सिलेक्शन हबो बा टायर 2 एग्जाम जेतेबेले भी हबो तो टायर 2 एग्जाम बेले फास्ट गोटे 20 मिनिट रो पर्सनालिटी टेस्ट रहइबो एटा किंतु फाइनल मेरिट लिस्ट रे यार मार्क टाको देखा जिवोनी एटा क्वालिफाइंग इन नेचर होई पारे तापर होउजी कोन ना पार्ट 2 रे टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट 120 मार्क रे सेटा मु आपन थरे कहिबी कोन कोन आसीबो काहारो एटा रहिला सीबीटी स्क्रीनिंग सेमती आईटीआई पिला को मध्ये 150 मार्क 150 मार्क 150 क्वेश्चन 150 मार्क 120 मिनिट दिया जिवो से माने मध्ये जीएस स्क्रीनिंग टेस्ट रे पास करिवे तो से माने पुनी थरे सेकंड जेतेबेले एग्जाम हबो सेथिरे मेंस एग्जाम जोंटा हबो सेथिरे पर्सनालिटी टेस्ट 20 मिनिट रे हबो सेटा भी क्वालिफाइंग इन नेचर रहइबो टेस्ट ରହିବ जोंटा ट्रेड रिलेटेड आ अन्य ରହିବ 120 मार्क को 90 मिनिट ରହିବ ए जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड टेस्ट तापर यांकर गोटे एक्स्ट्रा अछि जोंटा कि डिप्लोमा पिलांकर नै ट्रेड टेस्ट मु मध्य गत थर अप्लाई करथिली एग्जाम रो पैटर्न जानिया पई तो सेते बेले मु अप्लाई करिकी एग्जाम देखिया पई जाईथिली कोमती कोन क्वेश्चन आछी आ मु ट्रेड टेस्ट पर्यंत माने फाइनल मेरिट लिस्ट रे भी आसीथिला किंतु मु तो ऑलरेडी माने जॉब रे अछि तेणु जॉब तो मु किछि करूनी तापर मु तो एमती ऑनलाइन पढौची एबे तो तेणु मु सेटा केवल जानिया पई जाईथिली तो सेटा बेंगलोर रे हेइतिला सेतेबेले आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से ट्रेड टेस्ट बहुत सहज थिला किंतु प्रिलिम्स नथिला गथर केवल मेंस होतला ए दीटा एग्जाम होतला किंतु एबे गोटे एक्स्ट्रा एटा जोड़ी आइची तो सिलेक्शन प्रोसीडियर हम 1:10 स्क्रीनिंग जो एग्जाम हम फास्ट टायर 1 1:10 रे निया जिवो तापर टायर 2 एग्जाम शॉर्ट लिस्टेड टायर 2 को करा जिवो टायर 2 रे जे माने करिवे सेटा होजी फाइनल एग्जाम्स टायर 2 आ जो रहिला कोन आईटीआई पिला मानकर जो टायर 2 टेस्ट होउजी तो सेइथिरे जो प्रैक्टिकल टेस्ट बा स्किल टेस्ट हबो तो सेते बेले कोन हबो ना स्किल टेस्ट टा क्वालिफाइंग इन नेचर हबो किंतु मेनली टायर 2 रिजल्ट टा को नेकी ही मेरिट लिस्ट बना जाए तापर रहिला कोन एथर गोटे आउ एक्स्ट्रा जोड़ीची जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखिया पई पड़िबो जो यूआर पई मिनिमम 40% रखिले जाय कि हबो जदी 40% रु के पिला रखी पारु नांदी जेति की पोस्ट रिक्वायर से पोस्ट वैकेंट रखि नेबे किंतु से माने काहा को जॉब रखिबेनी सेमती एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 35% मिनिमम रखिबा दरकार जेटा कि ओडिशा गवर्नमेंट रे सेमती किछि एते पर्यंत तो रूल आसीनी सेंट्रल गवर्नमेंट रे एई भले आगे करूची तो आईटीआई पिला को मध्य यूआर ओबीसी आ ईडब्ल्यूएस पई 40% एससी एसटी पई 35% रखा आइछि तो ऑफ कोर्स एटा किंतु अधिक कट ऑफ जाए एटा गोटे मिनिमम रखा आइछि किंतु अधिक जाए ତାପରେ ରହିଲା ଏଇଟା ସେମିତି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାଙ୍କର ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ପାର୍ଟ 2 ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଣି ଥରେ କହିବି ରିନାଲି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରୁଟିନିଟି କ'ଣ ହବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ହବ ତ ସେତେବେଳେ ଅରିଜିନାଲ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନମିନେସନ ଫର ପୋଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ ତାପରେ ତମେ ଅନଲାଇନ ରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇ ଦିଆଯିବ କୋଉ କୋଉ ଲ୍ୟାବ୍ ମାନେ 1 2 3 କରି ଆମର ଦବୁ କ'ଣ ଅନଲାଇନ ରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ ଆମର चॉइस गुड़ा को तो सही हिसाब रे फाइनल जेतेबेले हमर मेरिट लिस्ट आसीबो मेरिट लिस्ट आ गवर्नमेंट रो जो रूल्स रही रूल्स हिसाब रे हमको लैब मध्य से माने प्रोवाइड करि परिबे तो तेणु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मध्य अलग अलग जगह रे हबो अलग अलग पोस्ट अनुसार जोंठी जो पोस्ट रे वेरिफिकेशन होतो जीवा पई भी पड़िबो तापर आहुरी एमती बहुत किछि रही छोटिया मोटिया सब रूल्स रेगुलेशन रही सेगुड़ा सब केमती कौन है सेटा आपण माने देखिपारे तो अंडरटेकिंग कौन कौन दरकार हम यही सब फॉर्म रिलीवेंट एबे तो दरकार नहीं एगुड़ा कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एतिकी से नेक्स्ट 1 एगुड़ा सब रही कौन कौन रही तो
ସେତେବେଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି, ସେଟା ଫାଇନାଲ ବେଳକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଏବେ ନୁହଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଗତ ଥର କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଏଭଳିଆ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତ କିଛି ଦେଇନଥିଲା, ପରେ ଯାହାର ଯାହାର ସିଲେକ୍ସନ ହେଲା ତାକୁ ସେ ମେଲ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଆଗରୁ ଏବେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ତାପରେ ରହିଲା ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର, ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ OBC ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର, ତ ଏଇଟା ଏଭଳିଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏବେ ତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଫର୍ମାଟ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ସବୁ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଫର୍ମାଟ୍ ନିଆଯିବନି, ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ବି ବାହାରିବ ତ ସେଇଟା ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ଯେତେବେଳେ Tier 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, STA B ପାଇଁ ରହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରହିଲା ସବୁ। ତ ମୁଁ ମେନଲି ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପଢ଼େଇବି ସବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରୋବାବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଦେବି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କ'ଣ ରହିପାରେ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଆରିଥମେଟିକ୍ରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଡେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଥିଓରିଟିକାଲି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଥିଓରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ କିଛି ବି ତାର ଥିଓରିଟିକାଲ ମୁଁ ପଢ଼େଇବିନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସିକ୍ସ ରହିଲା, ବେସିକ୍ ମାନେ ବେସିକ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଫ୍ୟୁଜ୍ and relays, cell and batteries, machines and motors, alternating current, transformer, wiring system, electrical measuring instrument, lighting, basic electronics and digital electronics, power generation, transmission and distribution, relevant topic from the subject of trade। तो इलेक्ट्रिशियन को मु टोटाली कवर करी, तो ता भितर इलेक्ट्रिशियन रे किछि कॉमन सब्जेक्ट इलेक्ट्रोनिक्स रे थाए। इलेक्ट्रोनिक्स पिला माने मध्य किछि जोंटा कॉमन सब्जेक्ट रही सेगुड़ा मोर थियोरिटिकल जो क्लासेस रही से क्लास मध्य आपण माने देखि परिबे। ता सहित सहित मु एमसीक्यू डेली बा वीकली 4 थर 5 थर करके मु अपलोड करी क्लास एमसीक्यू, सेगुड़ा देखिदेबे। ता संगे संगे मैथमेटिक्स मध्य मु पाखापाखि 50टा मैथमेटिक्स क्लास अपलोड करी धीरे धीरे करी। तो सही मैथमेटिक्स क्लास रे तो सेतिकी कवर करदेले पूरा टोटल एग्जाम रे जेतिकी भी मैथमेटिक्स आसीबो आपण मानकर कवर हो जिवो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जेतेबेले मु नेबी आपण माने क्लास मोर फॉलो करंतु। ओके, बाय।